ସେପଟୁ ପାଣିରୁ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ଧାନ ଫସଲ କରିଥିଲୁ ସେ ସବୁ ବୁଡ଼ିକି ଜଳମଗ୍ନ। ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ, ବଢୁଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ମହାନଦୀର ଶାଖା ନଦୀର ବି ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି। ଉପରକୁଳିଆ ଲୋକେ ଛାନିଆ, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ, ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ପାଣି ଜମି ରହିଛି। କୁଲ୍ଥି ଜୋର ଉପରେ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଲା ତେଲ ନଦୀର ଜଳପତନ। ତେଲ ନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ ଫୁଲୁଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଅଡ଼ାଗୁଡ଼ି ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିବାରୁ 41 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ କଣ୍ଟାମାଳଠାରୁ ଘଣ୍ଟାପଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ଠପ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକ ବାଉଁଶୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିକାବାହାଲି, ଫବସି ଓ ବାଉଁଶୁଣୀ ଗାଁରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଅଙ୍ଗ ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଭିକାବାହାଲିଠାରୁ ଫବସି ଓ ମହାଦେବପାଲି ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମଝିପଡ଼ା, ବେହେରାସାହି, ଗଇନ୍ଦି ଓ ରାମିମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଟିକରପଡ଼ାର କରଡ଼ାପଡ଼ାଠାରୁ ମଝିପଡ଼ା ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି। ମହାନଦୀ କୂଳ ଲଙ୍ଘିବାରୁ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକର ମହାନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚାୟତ କିଆକଟା, କନ୍ଧପଡ଼ା, କମ୍ଫଲା, ମାଧପୁର, ଲୁହାସିଂଘା, ଜାମୁଡୋଲି ଓ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଏନ୍ଏସିର ପ୍ରାୟ 8000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ। ଜାମୁଡୋଳି ପଞ୍ଚାୟତର ଚଣାଗଡ଼ି ନାଳ ସେତୁ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ। ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର, ବିନିକେଇ ଶକ୍ତିପୀଠ ସମେତ ଜାମୁଡୋଲି ପଞ୍ଚାୟତର 9ଟି ଗାଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। 3000ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଭାବିତ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତହସିଲଦାର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। বীরমহারাজপুর ধর্মশালা সোনপুর রাস্তার যোগাযোগ গমনগামন বলে গোটে রাস্তা দেখুন হসপিটালে যদি জনে নেবা সেতকি 7 কিলোমিটার গলা বেলে তার জীবন কাଣା হবা আপনার দেখুন অতি কমরে ডেলি 10 ରୁ 20,000 লোক এই বাটু যাওতেবে আউতেবে যেন জায়গায় মূল্যহীন সেনে কার্য হচ্ছে যেন জায়গায় কার্য দরকার কাহিলে সরকার কার্য না করবা। এটি বর্ষা পানি বড়িবার রাস্তাটা ব্লক হয়েছে মিনিমাম 1 আওয়ার্স এভব হেলান আমি ওয়েট করিছু। পানি কমবা নেই কন্টিনিউ বড়ি চালিছে। ব্রিজ উপরে মিনিমাম 5-6 ফুট এভব পানি আছে। 7-8টা গাঁ পুরা বাহ্য জগতর বিচ্ছিন্ন। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ବି ସେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। In the meanwhile ଆମର ବୋଟ୍ फायर बोट और तहसील बोट सब वल्नरेबल एरिया में डिप्लॉय कर प्रशासनिक अधिकारी मानक निर्देश दिया से हेडक्वार्टर ही रही जो आम वल्नरेबल एरिया अच्छे डिप्लॉय रही। फुलुछि देवी नदी, संभाव्य बन्या परिस्थिति को नहीं भयभीत नदीकूलिया लोके। देवी नदी फुलुथिबारु अस्तरंग, काकटपुर अंचलर लोकंकु चिंता घारिछि। नयागढ़ जिला गणिया ब्लॉकर 4टी पंचायतर 30 गाँ जलबंदी अवस्था। बड़ सिलिंगा पंचायत बाह्य जगतरू विच्छिन्न। अन्यपटे गणिया बड़मूल रास्तार बन्या जल लहड़ी भांगुछि। कटक जिला बड़ंबार मां भट्टारिकांक पीठरे पशिछि बन्या जल। चलित वर्ष द्वितीय थर पई बन्या जल मां मंदिर भितरे प्रवेश करिछि। मां को जलाशायी कराजिबा परे तांको अस्थायी आश्रय स्थल को निया जाइछि। भट्टारिका मंदिर परिसर को प्रवेश बारण लागू होइछि बीएनएस 163 धारा। महानदीर शाखा नदी रण, चंद्रपा, हुलुहुला नदी रे बन्या पानी प्रवाहित हेउछि। बांकीर बिलीपड़ा तालबस्ता रास्ता जलमग्न। घोड़ाबर ठारे थिबा हुलुहुला उपरे 4 फुटर पानी प्रवाहित हेउछि। फଳରେ बांकी ब्लॉकर 6 पंचायत सहित तिगिरियार अनेक गाँ को जोगाजोग विच्छिन्न होई रहिछि। बहुत आतंकित थिले जो विषय पानी 2 दिन है देखा मिलूँ नदी में साधारण ये षाठिएबाटी और खंडासाही पार्श्ववर्ती अंचल जो सब कृषक मैंने फसल पनीपरिया चाष करते सी सब बन्या प्लावित हो जाइए। नदी फुल बंध आड़ को हाबुड़ीगला पानी बंध आड़ हाबुड़ीगले कौन करा आ उपाय आमर कि ना चलाचली कर बंध पर नदी बढ़िला जो बढ़ी पानी फुल आउ कौन करूँ आम एक रताड़, गोविंदपुर, गोपालपुर, लोचनपुर, इे खंडहता, बउलांगा, सारदेगा इे सब बाउंस फुट जाए। बर्तमान 4 दिन है बुड़ी रहा बर्तमान बुड़ी भी अच्छी आहरी भी माड़ी पारे जदि माड़ी आहरी अधिका हो पानी सब नष्ट हो गुड़ाक धान, बैगण, लंका, काकुड़ी, भेंडी जहाँ सब नष्ट हो। महानदी बन्या को नहीं लोक माने भयभीत होई पड़िछंती। राज्य सरकार बन्या मुकाबिला पई प्रस्तुत अछंती। परिस्थिति उपरे नजर रखा जाइछि। एथिसह जनसाधारण को सतर्क करा जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, कलिंग टीवी।